Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem videu pokazat ću vam recept za jedan od najbržih i mojih omiljenih ručkova sa mlevenim mesom iz rerne. Prvo sam uzela jedan crni luk pa sam ga iseckala na jako sitno i stavila na tanjirić. A sada uzimam i jedan praziluk i iseckat ću ga također na veoma sitno. Ukoliko nemate praziluk možete njega slobodno izostaviti. Ako imate, upotrebite ga, što više povrća to bolje i ukusnije jelo kao što znate. Pripremila sam i 2 manje šargarepe, vi možete i uzeti jednu veću pa uzmite rende i dobro je izrendajte ili iseckajte na jako sitno pa stavite također na tanjirić sa povrćem. Zatim imam i nešto malo svežeg peršuna pa ću njega da iseckam na sitno, a ukoliko nemate, naravno uvijek možete upotrijebiti suvi začin. I imam 2 čena belog luka, to ću također da usitnim na jako sitno. Beli luk dodajte po vašem ukusu, ovo je neka moja mera na ovu količinu. Spremila sam 400 g svinjskog mlevenog mesa i uzet ću malo da ga ovako izradim sa viljuškom. Uvek tražim da mi duplo samelju da bude izuzetno mekano. Začinit ću ovo jelo i koristim po prvi put sos sa začinskim biljem koja ima listove celera, selena, majorana, peršurna, bosiljka, vlašca, praziluka, komorača, crnog luka, paštrnaka, šargarepe, čilija. Zaista jedna divna mešavina i zaista smatram da će biti veoma ukusno jelo. Pored ove soli sa začinima koristit ću i italijansku mešavinu sušenog povrća. Ovdje ima origano, crni luk, šargarepa, bosiljak, majoran, ruzmarin, beli luk. Stavit ću 2 kašike, a vi možete koristiti i suve začine po vašem ukusu. Dodala sam 1 jaje i sada ćemo sve da izmešam. Ove sam začine pronašla u DM-u i eto prvi put ću ih isprobati i verujem da će biti ukusni. Javit ću vam svakako sada utiske kada budemo isprobali. Stavljam 1 malu kašiku ulja i 2 kašike jabukovog sirćeta. Ako koristite alkoholno sirće dovoljna je 1 kašika. Dodajem crni luk i naše povrće koje smo pripremili. Zašto uvijek koristim sirće? Zato što ono omekša meso i bude izuzetno mekano. Pre nego što sam počela sa pripremom ovog jela, spremila sam 2 ovako okrajka ili pupuške od hleba i 2 tost hleba, pa sam ih ovako na jako sitno izmrvila i pupuške i tost hleb. Uvijek ovo radim kada pripremam ovo jelo. I kako da ono bude mekano, uvijek upotrebim 200 ml toplog mlijeka, zagrejem ga da bude vruće, prelijem hleb sa time i onda ovako poklopim i za to vrijeme spremim sve ostale sastojke. Ovako malo promešajte i taman je ta mešavina dovoljno odstojala. I sada ću uzeti prvo sa rukom da dobro izradim da bude jako mekano. Hleb je upio mlijeko i dodajte unutra sa mesom i začinima i ovo je još jedan način da meso ostane mekano. I sada uzmite rukom ili špatulom kako vam je lakše pa ovo dobro izradite i sve sjedinite. Još ću malo posoliti po ukusu, vi probajte. Sipat ću i malo bibera. I za kraj dodajem 2 kašike supene prezle pa ću nastaviti da ovako mešam i sjedinjavam sve sastojke. Ako vam je gnjecava smesa, dodajte još 1 kašiku prezle. Pokazat ću vam u ostatku videa otprilike kako bi trebala da bude ova smesa da bi ostalo mekano, da bi opet mogli da sečete lijepo. Evo to otprilike ovako izgleda. Znači neka ona ostane mekana, ali ne previše. Spremila sam tepsiju dimenzije 20x30 cm, premazala sam je sa margarinom, možete sa maslacem i sada dobro utapkajte ovu smesu. Nemojte pretjerano da utapkate jer to treba da bude onako rastresito i mekano kada isečete. Zatim ću da pospem sa pola kašike ulja i da premažem dobro ovo meso da bude sočno i mekano. Kao što vidite ne koristim mnogo ulja, tačnije skoro pa jedva. I sada pospite sa prezlom. Ovdje sam sipala možda nešto malo manje od pune kašike
prezle i svuda ravnomjerno ovako rasporedite. Ako vam negde zafali prezle, evo kao što meni je ovdje sa strane, dodajte još malo i premažite, nemojte preterivati sa prezlom. I odnesite u zagrejanu rernu na 200 stepeni. Ovdje imam nekakvih 200 grama carske mešavine povrća, dodajem jednu kocku za supu, malo maslaca i preliću sa vodom i ovo ću također da odnesem u rernu, tako da ću imati i prilog povrće, a i meso. Sve zajedno stavite i ovo u rernu. Nakon nekakvih 15 ili 20 minuta povrće je gotovo, vi probajte. A nakon 40 minuta naše meso je spremno. Inače, ovaj način pripreme je od moje mame i ja sam ga tako prisvojila zato što je zaista, mislim, jedan od najbržih recepata, a dobijete ovako kompletan ručak i meso je provereno, mekano i zaista ukusno. Što se tiče ovih začina, isprobala sam, imaju najviše ukus na celer, a s obzirom da ja obožavam celer, meni je preukusno, tako da od mene je jedna velika preporuka. Nadam se da vam se ovaj recept dopao, da ćete ga isprobati ako niste pravili na ovaj način. Hvala vam što ste pogledali video i ljubim vas sve puno.